Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Mrs. Ella from Maxis Education Channel. How's life? I hope we are in good condition right now. Well, in this video, we will study about recontact of personal experience. Are you eager to learn English with me? So get ready and let's get started. Guys, did you ever have an amazing experience? Exactly, everyone has experience. Experience can lead to unforgettable moment. If you want to tell everyone about personal experience in text, you have to learn about recontact. What is a recontact? A recount is a text that retells events or experiences from the past. Its purpose is either to inform or to entertain the readers. Recount adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menginformasikan atau menghibur pembaca. In the recount text, you will find words and phrases used to start, connect a sentence with the next one, and end your composition. Recount text tell a series of events and evaluate their significance in some way. Dalam recount text, kalian akan menemukan kata dan frasa yang digunakan untuk memulai, menghubungkan kalimat dengan kalimat berikutnya, dan mengakhiri susunannya. Recount text menceritakan serangkaian peristiwa dan mengevaluasi signifikansinya dalam beberapa cara. There are generic structure for recount text as follows. First, orientation, introducing the participants, place, and time. Second, events, a series of events that happened in the past. Third, reorientation. It is optional, stating a personal comment of the writer to the story. Ada struktur umum dalam recount text, yakni sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Memperkenalkan orang yang terlibat, tempat, dan waktu. Yang kedua, peristiwa. Rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, reorientasi. Ini opsional. Pada bagian ini menyatakan komentar pribadi penulis terhadap cerita. Kalian tadi sudah mengetahui bahwa terdapat 3 struktur umum dalam recount text, yakni orientation, event, dan reorientation. Nah, sekarang kita ketahui beberapa aturan yang ada dalam recount text. Aturan yang ada di dalam recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense. Mengapa dalam recount text harus menggunakan simple past tense? Karena kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi kita harus menggunakan tense yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau, yakni dengan menggunakan simple past tense. Pada rumus verbal simple past tense sederhana biasanya ditambahkan dengan huruf D, ed, atau ied ke kata kerja yang mendasarinya. Nah, pada penambahan ini dikenal dengan regular verbs. Contohnya seperti studied yang berasal dari kata study ditambah kata ied. Learned berasal dari kata learn ditambah dengan penambahan huruf I dan D. Participated berasal dari kata participate ditambah dengan huruf D. Played berasal dari kata play ditambah huruf I dan D. Di sisi lain ada juga yang dinamakan dengan irregular verbs. Kata kerja ini harus dipelajari atau dihafalkan karena tidak mengikuti bentuk tertentu. Contohnya seperti read menjadi read, write menjadi wrote, buy menjadi both, dan kata speak menjadi spoke. Kesimpulannya, pada rumus simple past tense, kata kerja dasar diubah menjadi kata kerja kedua atau dikenal dengan verb 2. Aturan yang kedua yaitu menggunakan adverb of time dan adverb of sequence.
Selain itu, dalam membuat recount text, kamu juga bisa menggunakan berbagai adverb atau kata keterangan, seperti kata keterangan waktu atau adverb of time dan kata keterangan urutan atau adverb of sequence. Adverb of time atau keterangan waktu digunakan untuk menunjukkan waktu masa lalu. Contohnya antara lain yesterday, last week, last month, an hour ago, a year ago. Sedangkan adverb of sequence atau keterangan urutan digunakan untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Contohnya antara lain first, then, after that, at last, finally. Nah, sekarang kita ketahui yuk contoh dari recount text. Kalian simak dengan baik ya. My first marathon contest. Last month, I joined the Rogu Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try it out. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. First, I woke up very early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found out that there were actually a lot of people who participated in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired. So, I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun. After that, I wanted to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced a good feeling with the other runners. It was a very wonderful experience for me. So now we know what recount text of personal experience is. So, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and share this video. See you in the next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.